हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल जुहार समस्त को जय माँ लक्ष्मी। और ये भिडियोटा हूँ गुरुवार दिन भिडियोटा बाकी मोर भिडियो मान जबार बहुत लेट हो जाए किसी प्रोब्लेम था से भिडियोटा मुझे अपलोड कर नहीं पारे। देख यहाँ रहा 4 नंबर गुरुवार सॉरी 5 नंबर गुरुवार जेनटा कि लास्ट गुरुवार मक्सीर माने पौष मास आसलान फिर भी मोर मक्सीर भिडियोटा अपलोड नहीं थी। तो जेहेतु भिडियोटा अच्छे ना भाविले कि चलो अपलोड करदेमा बोले तो बस भिडियोटा कि आपण मैंने कंटिन्यू करन भल लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदेवे। आउ ना मोर माने 3 पाली गुरुवार तो मैं करी 4 नंबर पाली गुरुवार कर नहीं पारी कहीं आम 4 नंबर पाली गुरुवार दिन ना आम पलि जाइलु गाँ की कहीं बापार दिन टे भल नहीं बोले से देखिकी आसमा भावलु आउ 4 नंबर पाली गुरुवार जेहेतु थी ना आम गाँव लक्ष्मी पूजा आसी माने मोर शाशु घर बोले भावलु कि चलो 4 नंबर पाली गुरुवार गाँव टे बुली आसमा बापा के देखी आसमा और गाँव में तो यात्रा आसी बोले से चलो पलामा बोलु आ से पलि जाइलु। तो से मोर गोटे गुरुवार माने पेंडिंग रही नहीं कर कहूँ 3टा माने गुरुवार कर देती मुई और 4 नंबर पाली गुरुवार नहीं करी जेनटा कि 5 नंबर पाली आसले करमी बोली भावली और सेंता हिसाब ही आम घर के पलालु। तो ये था मोर 5 नंबर पाली गुरुवार जेनटा कि लास्ट गुरुवार पाली कहूँ तो भिडियोटा पेंडिंग रही तो शेयर करदेमी बोली भावली। और 4 नंबर पाली जेन आम जाइलु माने मोर सास घर के नहीं गया सेनु भिडियोटा मुई देमी आउ मोर भिडियोटा एक्चुअली नहीं आसते एंता किसी प्रोब्लेम थिला जेनटा कि आपण मानक मुई कहली न तो बतामी जदि हेबा बोले आउ एटा पूजा पूजी कर सारे बही बहा पढ़बी रंधा बढ़ा करबार कि जिमा आउ एक्चुअली मोर भिडियोटा क्या लगे नहीं आसती कहमी क्या एक्चुअली मुई चैन एप्रे भिडियो एडिटिंग करसी ना से माने बहुत सारा प्रोब्लेम है कहूँ तो माने मुझे काइन मास्टर एका भिडियोटा एडिटिंग करसी बाकी क्या करब माने लोगो आसले मत भल लगे काइन मास्टर एडिटिंग कले भी लोगो गोटे आसी देखो वाटरमार्क जेनटा कि भल लगे ना माने भिडियो भी भल नहीं लगे भल नहीं देखा जाबाके भी मत लगसी। तो से लगे एखाने क्या माने हेन्ता किसी प्रोब्लेम होता जेनटा कि नहीं है सेटा सल्व बहुत ट्राए कली फिर भी नहीं है कहीं नुआ अपडेट माने सब आसचे तो से नहीं होते बोले आउ गोटे भी आसी काइन मास्टर जेनटा कि लोगो आसी सेटा माने डायरेक्ट प्ले स्टोर नु डाउनलोड करी आसी बाकी मुझे जेनटा एडिटिंग करूଥିଲି ना से वीडियो माने सॉरी से ऐपटा एक्चुअली मुझे डाउनलोड करଥିଲି ब्राउजर क्रोम ब्राउजर रे बाकी सेटा मस्त हुए बाकी एडिटिंग फेडिटिंग मते से सही लगुला काइन मास्टर कहीं कि मोर ना बहुत दिन एक्सपीरियंस अच्छे कि माने काइन मास्टर रे वीडियो एडिटिंग करबार बाकी अलग ऐप रे ही मुई नहीं करूथी कैंसी तो बस से प्राय ब्लॉगर से एका करसन कहूँ तो एबे किछिटा न्यू अपडेट आसी जाइए बोले से प्रोब्लेम होचे से कारण लगे एका मुई भिडियोटा नहीं दउथी मोर बहुत सारा भिडियो एंता पेंडिंग रही जाइए कि जेनटा मुई दे नहीं पार कहूँ तो माने ये सब प्रोब्लेम भिडियो एडिटिंग करे नहीं पाले केन आड़ू देव अपलोड केन आड़ू करब तो से लगे एका मोर भिडियोटा एक्चुअली मुई नहीं दउथी नहीं छाड़ुथी आउ मु डेली रुटीन काଣା छाड़मी यार बहुत माने जेन मेन वीडियो मान अच्छे से मेन वीडियोटा अपलोड कर ना पारबा डेली रुटीन काଣା बनामी बोली को नहीं ये करूथी और ये वीडियोटा माने जेहेतु रही जाइए तो मु डेली रुटीन बनाबार अपेक्षा माने ये वीडियोटा गुड़ा तो अपलोड कर देसी बोली आर वीडियो अपलोड करवार माने एड़ा नुहे से मुई भाबसी माने मोर किछिटा मेमोरी दे थो एड़ा नुहे कि माने देखो आज मनुष्य काल के नहीं न तो जीवन कौन माने ग्यारंटी दे नहीं हुए तो किसी गोटे भिडियो तो जेनटा कि आमर स्मृति होकर रही बोली मुझे भाबसी तो सो दैट सेमती एका एटा नुहे जे खाली पैसा इनकम लगी वीडियो अपलोड कराए एटा तो मुई नहीं भावे मोर हिसाब मुई नहीं भावे कहूँ तो
तो बस ଏମିତି ହେନ୍ତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ନାଇଁ କରିଥାଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରୁନ୍ फिलहाल तो ପୂଜାପୂଜି ସାରବି ଫିର୍ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନାଇଁ କଲେ ଆର୍ ହେବା କେଁ ଆଉ ଶୀତ ମାସ ତ ଜାଣିଛ ୟାର ସକାଳ ପାଇଲେ କି 9 ବାଜି ଯାଉଛି ପୁରା ମୋତେ ତ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସକାଳ ପାଇଲା ମାତ୍ର 9 ଏକା ବାଜି ଯାଉଛି ବୋଲି ଲାଗି ଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ତ ସାରିଲି ପୂଜାପୂଜି କରି ଆଉ ଦେଖ ମୋ ଝୁଟି ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେସି ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖ ମାନେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବା ତାଲି ଯେ ଭାବି ଦେଖ ମାନେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ତାଲି ଅଫ୍ ନାଇଁ କରବାର ତାଲି ବାହାରେ ତ ବାହାରୁ ପୂଜା କରି କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ଝୁଟି আর ইধর ঝুটি না এতে হড়বড়িরে কাটবারকে পড়লা যে ନାଇଁ କାଁକି ନିନିର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଥାଇ ଆଉ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଲେ ଜୋର ଜୋର ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ହେବାର କହନ୍ତ ତାହାକେ କାଣା କି ତାହାକେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ନିନିକେ ତ ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାର ଥିଲା ତ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସେଟା ଫିର୍ ତ ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲେ କେନ୍ତା ହେବା କହୁଛୁ ଆର ଜୋର ଆନସି କହୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେ କେର୍ 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 ଟିକେ କରୁଥିଲା ସେଟାକେ ଫେନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକିନା ଫେନ୍ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରବ ସବୁ ଇଏ କରବ ଝୁଟି କଲା ବେଲେ ଯେନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ଛୁଆ କେର୍ କେର୍ କରୁଥିବା ଇଆଡ଼େ ମନ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ନା ତ ହେନ୍ତି ସେନ୍ତି କରି ରାତି ଝୁଟି କାଟିଦେଲେ ଆଉ ରାତି ନା ଝୁଟି କାଟବାର ମୋର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିସି କାହିଁକି ସକାଳୁ ଝୁଟି କାଟିକିନା ବାକି କାମ ସବୁ ଓସରେଇ ନାଇଁ ହୁଏ ନା ସେଥିର ଲାଗି ରାତି ଦେଖ ଝୁଟି କାଟବ ଫେନ୍ ଘର ଧୋଇବ ଖାଇଥିବ ନା ଘର ଧୋଇବ ମାନେ ଖାଇବ ଘର ଧୋଇବ ସେଟା ଶୁଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଝୁଟି କାଟବ ବୋଲେ କେତେ ନାଇଟ୍ ହେବା କହ ତ ହେନ୍ତି ବି ମାନେ ଝୁଟି କଟାକୁଟି କରିକିନା ହେନ୍ତି ବି ମୋତେ 11ଟା ବାଜି ଯାଏସି ତ ବସ୍ ଝୁଟି ଟିକେ ଦେଖାବାର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୂଜାପୂଜି ତ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ବସେଇ ସାରିଲେନ ପିଲା ତ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ଯିମି ଆଉ ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଥିଲା ନା ଟିକେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା ଫାଇନାଲି ଗୁରୁବାର ସରିଗଲା ବୋଲିକରି ଆଜ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବନାବାର ବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେବେ ଗୋଟେ ବନାମି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତ ଫାଇନାଲି ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ପାଳିକି ଏକା ବନାମି ବୋଇଲି ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖ ଫାଇନାଲି ସକାଳ ପାଇଗଲାନ ଆର୍ ଏନ୍ତା ହିସାବେ କୁହୁଡ଼ି ଏଇଟା ଢାପିଛି ବାହାରକେ ଟିକେ ବାହାରିଥିଲି କଣ ତ ଏଇଟା ମୋର ବାହାରର ଝୁଟି ଏଇଟା ପୂଜା ମୋର ଇନୁ ସରି ଯାଇଥିଲାନ फिलहाल ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆନି କିଚେନ୍କେ ଆଉ ମୋ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରି ଯାଇଥିଲାନ ଖାଲି ଥିଲା ପିଠାପଣା ବନାବାର ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଯତ୍ନି ଘଟା ଚାଲିଛି ସବୁ କାମ ପାଇଲେ ମୁଇଁ ଲାଇଫ୍ରେ କରିଥିମା କି ଏଇ ଯତ୍ନି ଘଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ମୋର ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବସିଁ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ୟାର ଯତ୍ନି ଯଦି ଭଲସେ ବି ନାଇଁ ଘାଣ୍ଟଲ କିନି କାଣା ନା ସେ କୋଲ୍ କୋଲ୍ ହେଇକରି ନାଇଁ ରହିଯାଏସି ହେନ୍ତି ଯଦି ରହିଗଲା ବେଲେ ଯତ୍ନିର କିଛି ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ ନାଇଁ ରହେ ଭଳିଆ ଲାଗ୍ସି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କାମ ସବୁ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ବାକି ଯତ୍ନି ତ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇତାଲି ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ କେବେ ନାଇଁ ଘାଣ୍ଟି ବାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ 2-3 ଥର ଘାଣ୍ଟିଛେଁ ଥରେ ହଁ ହେନ୍ତା 2-3 ଥର ଘାଣ୍ଟିଲିନ ବାକି ସୁଜିରଟା ମୋତେ ଇଜି ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ଇଟା ନା ଇ କାଣା କହେସନ୍ ନା ହଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଯତ୍ନି ନାଇଁ ପୁଷରେ ବାବା ଘାଣ୍ଟଲେ ତାର ଲମ୍ସ ରହିଯାଏସି ନା ସେଥିର ଲାଗି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏସି ଆର୍ ଇଟା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଗ୍ ଆଉ କାଣା କହେସନ୍ ନା ମୁଗ୍ ଆର୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଯତ୍ନି ମୁଇଁ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି ଆର୍ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପିଠା ବନାବାର ଅଛି ନୂଆଟା ବେଲେ ମୋର୍ ଲାଗି ନୂଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଇଁ ବନାମି ସେଇ କଥା ନ ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ବନାମି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ବସ୍ ସେଥିର ଲାଗି ଯତ୍ନି ଘଟା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଆନିକରି ଥାଲିର ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଲି ଭଲସେ କାହିଁକି ଇ ଯତ୍ନି ତାର ଉପରେ ଏକା ମୁଇଁ ଦେମି ଆଉ ଥଣ୍ଡା କରବାର ଅଛି ମୋତେ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଥଇକିନା ସେ ଥାଲି ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରବାର ଅଛି କାହିଁକି ଯେ ଗରମ ଗରମ ଯଦି ନାଇଁ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ବେଲେ ତାର ସେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ ଆର୍ ଖରାପ ହେଇଯିବା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲିନ ତ ଗରମ ଗରମ ଥଇକିନା ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ କାଣା ଅଛି ଭାବିଲି ବାକି ତେଲ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା କାହିଁକି ଯଦି ତେଲ ନାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ଚିପକି ଯିବା ନା ଆଉ ସେଟା ମୁଁ କେନ୍ତି କେନ୍ତି କରି କରିଛେ ସେଟା ବନେଇଦେମି ମାନେ ସରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ ପଛରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମାନେ ବେଶୀ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ନା ବୋଲେ ମୋତେ 3ଟା ଥାଲି ୟୁଜ୍ କରବାର୍କେ ପଡ଼ଲା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ହିଁ ସେଥିରେ କରବାର୍କେ ପଡ଼ଲା କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଏମିତି ବି ଫାଟି ଫୁଟା ଗଲେ ଚିକ୍କଣ ନାଇଁ ଦିଶୁଥିଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ନା ଗୋଟେ ଖାଇବାଟା ତ ଅଲଗା କଥା ୟାର ଭଲ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିବାର କଥା ମୁଇଁ ହେନ୍ତି ଭାବସି ଆଉ ଦେଖ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଦେଖ ଏମିତି କରି ରଖିଦେଇଛେ 2ଟା ଜାଗା ଭଲ ହେଲା 3 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗଲା ଲାଗଲା ସେଟା ତ ଥଣ୍ଡା ହେବାର୍କେ ରଖିଥିଲି ଇଆଡ଼େ ଫିର୍ ଆସିଲି ମୁଇଁ ଏଇଟା କାଣା ଛାନୁଛେ ବୋଲଛେ ନା ମାଲପୁଆ ବାକି ଦେଖାଯାଉଛେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଲପୁଆ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଧରା ପିଠା ଦୁଧରା ପିଠା ବି ମୋର ବନାବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେନ୍ ଗୁରୁବାର ଗୋଟେ ବନାମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଏଇଟା ସେ ଏକା ମୁଗର ଏକା ରେସିପି ଥିଲା ମୁଗ ଆଉ ଚାଉଳ ବାକି ଏଥିରେ ନା ଦୁଧରା ପିଠାରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ଦେଇକରି ମାନେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମୁଗର ଦେବାର ଥିଲା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ଯେନ୍ଟା ବନାବି ପରେ ସେଥିରେ ମାନେ ବେଶୀ ମୁଗ ଦେଇକିନା ଚାଉଳ କମ୍ ଦେବାର ଥିଲା ସେଥିରେ ବାକି ଏଥି ଚାଉଳ ବେଶୀ ମୁଗ କମ୍ ଦେବାର ଥିଲା ଆଉ ଅବିକି ମାନେ ଅବଗା ବୋଧେ ମୁଗରେ ବି ବନାସନ୍ କେ ହେଲେ ମୁଗରେ ମାନେ କମ୍ ଚାଉଳ ଦେଇକିନା ସେଟା ବେଶୀ ଭଲସେ ଗୋରସରେ ସେଟା ଦେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ମାନେ ମୋର ଛୋଟ ବେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ର କଥା କହୁଛେ ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଏବେ ତକ୍ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ବନାସନ୍ ମାନେ ମୋର ଯେନ୍ଟା କି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋର ବଚପନର ସାଙ୍ଗ ଯେନ୍ଟା ନା ତାକର ଘରେ ବନାହେସି ତ ସେ ମାମା ମୋତେ ନା ଯେବେ ବି ବନେଇଥିଲେ ଖାଇବାର୍କେ ଦେସି
ନିନି ହେଲା ପରେ ବି ଥରେ ବନେଇଥିଲି ମୁଇଁ ସେନୁ ଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ସେଟା ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଗଲା ବର୍ଷର କଥା କହୁଛେ ବାକି ନିନି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଥିଲା ନା ଗୋରସ୍ ଥିଲା ବୋଲେ ଖାଇବାକେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ନା ଦଗଦ ମାନେ ବାନ୍ତି କରୁଥିଲା ସେଥିର ଲାଗି ଇଏ ରହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ଆଉ ଫେନାଲି ଯେତେ ଭୋଗ ଭୋଗା ଲଗାବାର ଅଛି ନା ସବୁ ଧରିକରି ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆସନି ପୂଜା ନିକି ମୋର ପୁଚକି ବି ଏତେବେଳେ ତ ଉଠି ଯାଇଥିଲାନ ଆଉ ଦୁଇ ମା ଯେ ବସିକିନା ଏଇଟା ପୂଜା ପୂଜି ଟିକେ ମାନେ ଭୋଗ ଭୋଗା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେସୁଁ କହିଲୁ କେଁଜିକି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତାର ବାପା ଫେନ୍ ଖାଇକି ଯିବାର ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ତ ସେଥିର ଲାଗି ଭୋଗ ଭୋଗା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଲଗେଇ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ଲା ବାକି ମୋ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଅଛି ତାଲି ୟାର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତ ମୋ ରନ୍ଧାବଢ଼ାଟା ନାଇଁ ସରି ଅଛି ତାଲି ବାକି ଯେତେ ଭୋଗ ଲଗାବାର କଥା ସେତେ ହିଁ ମୁଇଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ ଏଇଟା ଆଉ ଛୁଆମାନେ କେତେ ସହସନା ଦେଖ ଏତାକେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ରାତି ତ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ନାଇଁ ହେଇଥି ମାନେ ପେନ୍ ହଉଥିଲା କାହିଁକି ଦର୍ଦ ତ ହେବା ନା ଯେନ୍ତା କଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଘି ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତେ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଥିର ଲାଗି ବିଚରେ ରାତି ଛିଡ଼ା ବି ନାଇଁ ହଉଥି ବାକି ଏବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହେଲା ବାଗିର ଅଛି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛି କହନ୍ତ ବାକି ବସବାଟା ତାର ଲାଗି ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଥିଲା ଫୁଲ ଚଗାଲୁ ଫୁଲ ଚଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ मत जलता नहीं है रे किसी नमो कर दो मुंडिया मार मुंडिया मुंडिया मार मुंडिया तोड़ के पूरा मुंड गाड़ी गिरी मुंड गाड़ी गिरी मार मुंडिया मुंड गाड़ी गिरी बसी गिरी मुंडिया मार मुंड गाड़ी गिरी बसो बसो बसी गिरी मुंड गाड़ी गिरी मुंडिया मार फटे मोरमा किंतु के मुंडिया मार ठीक है रो आदि 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 तमा এটা ধরো এইটা দাও बाहर करो मुड़िया मारा सुना मन करा मुड़िया मारा भीतर गोर बैंड बाजी यूज पापा फरोटे खींचे करना फरोटे खींचे गया कर दे ऑलरेडी मोर पूजा सरी गला न आउ फिलहाल मोर पिठा बना चली ताली आदि सूर्य किरण लगे भल से देखा नहीं जाता कहूँ तो आउ काना ना काली निनी के भैक्सीन देलु मैंने बुधवार दिन भैक्सीन थी तार मैंने 1.5 वर्षियाटा कहूँ तो तार देह टे जर हो जाता तो से मोर झुटी मैंने भी हेते भल से नहीं होता आरो इटा ना से चंद्रकांति पिठा या नहीं क्या फास्ट टाइम तो बनाऊे बाकी केन्ता लगवा कि आनी आम साथ खाई के गले ना भल लगुचे कहले मो पर गोटे टेस्ट कली काना ना भीतर टे मत कच्चा रही लगला माने मोर हिसाब से जतनी सुधा टे देते भल पिता कहले बाकी माने गरम गरम भी माने खाइले टे भल ना लगे ना टे ठंडा हो सारा पर भी टेस्टा तार जना पड़सी तो पहला कर यहाँ करुचे मुझे केवे ना करी आमर घरे मोर माँ घर केवे ना करबार कहूँ पिठा बुझी
जाना हेले भी मुझे फास्ट ट्राए कर देखुचे माने केन्दा हेबा बोली कि बहुत दिन भाभी माने गुरुवार दिन केबे गोटे चंद्रकांति पिठा सियोर बनामी बोली आ दुदरा पिठा तो इजी है ऑलरेडी मुझे बन सारी नो सेटा जेनटा कि इटा ना जिते पूजार दरकार थिला जिते बनै देथिने आनी उठला बोले से बहुत बेले उठी ना कहूँ आम सार भी जीवार थिला मते माने सब पेन छड़ाबार थिला कहूँ बाहर सब जिते रांधि जाइथिले न तो से मुई माने एटा थो ये कहले माने एटा पर छानिबा ना नेने लगे जे तुम्हें उसना भात रांधमी ताली तो भावनी सारा भात बसे दूँ इे इटा कि छानीदेमी बोल कि आईटा ना टी टाइम लगुच मैंने लो फ्लेम छानब बोले ना जब हाई फ्लेम छानब ऊपर तो ठीक है बाकी भीतर काना कहसन ना कंचा कंचा रही भल ना लगे आउ बड़ साइज करबार थिला ना काना जो मुझे तो कही नहीं पारे बाकी टी गजा बागी छोट साइज हो बागी मत लगुच फाइनाली गुरुवार पूजाटा सरीगला आउ 4 नंबर गुरुवार तो आम नहीं थी जाइलु आमर घर के माने मोर सासू के जाइलु आउ 4 नंबर गुरुवार भिडियोटा मुझे देमी आटा तो मुझे नहीं कर 4 नंबर गुरुवार कहूँ तो डायरेक्ट माने 3 पाली जेहतु कहते मुझे भावनी कि 5 नंबर गुरुवारटा कर माने क्लीयर करदेमी 4 पाली हो बोलिकी से भी गाँव के बोलानु बापार दिन टी भल ना मैंने मो ससुर दिन टी भी भल ना बोले देखिए आसमु बोले से पलैलु न माने देख मैंने केन्ता सेप देसन कि आनी बाकी इरा टी मोटा मोटा ही साइज रोटा कहता इरा काटिक रखी मोटा इरा ई साइज ठीक अच्छे जेना फिलहाल हजी छानी से मड़ा मड़ा माने कण कहना सॉरी गजा गजा बागी दिशे इरा देखो बिचरीर दिह भल नहीं माने गुड़ पूरा फुली जाता कहूँ एक्टिव काली रात बिल्कुल नहीं थी एवं टी अच्छी कण मामा तो डल कहीं सी तो दोस्त तो फ्रेंड कहीं गेल टी कर दियो तो फ्रेंड को आन ताको गेल कर दे हाँ एटा रखी दियो तो दोस्त को आण हाँ उमा गुटे दे दियो उमा गुटे दे दियो उमाटे दे दियो गेल टी कर दियो हाँ काଣା कहूच एटा आरी आरी एक्चुअली मोर पुचड़ी केन्दा चंद्रकांति पिठा खाऊे देखुच आज्ञा चंद्रकांति ना सुनिक बोधे आज पिठा खाई देछि नहीं बेटा एक्चुअली आम एटी खाऊे चंद्रकांति पिठा आरे ना इटा लो फ्लेम रे करबार के जेहेतु पड़सी ना ऊपर सीझी जा भर जेहेतु मोटा लास्ट जी केतेटा कली ना काण होता ना मोटा मोटा टी बोले ऊपर सीझी जा भर कंचा भल लगे ना लो फ्लेम रे करला बोले मत लेट हो गला मामा पुची खाई सारा न आउ फिलहाल तो मुझे पूरा एवं मोर कम्प्लीट होती पुचीर भात आउ टे क्या गिला भात खासी टाण भात नहीं खुए क्या सीधमास जिनस मैंने हजम ढेबार मुस्किल हो जासी आउटा स्पेशल होता देख जेन पिठा चंद्रकांति पिठा आउ दुदरा पिठा खीरी माने मीठा भात थिला सादा भात थिला खट्टा तेल तरकारी आउ खीरी जेनटा थी कि बाकी मत भाजी शाग रांधबार थिला कहूँ तो बाकी मुझे हड़बड़ी भूली गली केते हेले करबो माने वैक्सीन दिया गुधा भी नहीं बोली चिंता कर जदि काली नहीं गुधे आज पे नहीं गुधाले ना इंजेक्शन ना बॉडी गरम थी टी दुही देमी ऑलमोस्ट तार लगी पानी ऊपर रखी दे गरम होबार के वाटर हीटर गरम नहीं कर ओ नो 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 से मोर टिकली घिसते लगी ठीक है रोजे रोजे